Kota Ambon digegerkan dengan temuan jasad bayi laki-laki yang mengapung di permukaan air laut. Pemirsa, sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga Bantur, Malang, Jawa Timur di selokan di ladang. Seorang bayi yang diduga baru lahir ditemukan di semak-semak yang tak jauh dari permukiman warga. Saudara, seorang bayi perempuan ditemukan dalam kondisi hidup di tenda warung nasi goreng di Pademangan, Jakarta Utara. Ada sesosok jenazah bayi laki-laki yang ditemukan warga di saluran irigasi Purbalingga, Jawa Tengah. Warga Jalan Pengasinan Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan seorang bayi yang terbungkus kantong plastik. Ya, pada awalnya saya merawat baby ini sendiri karena belum ada babysitter. Saya sebenarnya sudah merencanakan mempersiapkan babysitter, tapi karena untuk sekolahnya belum selesai, ditambah dengan pembatasan pada waktu pandemi, jadi mau nggak mau ya dari mengurus bayi, membuat susu, mengganti popok, dan segalanya belanja harus saya lakukan sendiri. Good, thanks. How are you? I am from England. I'll put them back in. Yeah, I've only been here a couple hours, but from what I've seen, everyone loves the babies so much, and they're so on the ball and know exactly what each baby wants and needs. And it's just a really lovely environment. Everyone's so friendly, and babies are all very happy. Briefly, I've had a brief explanation. Yeah. Well, I look after premature babies in England. I work in a neonatal intensive care unit, so see a lot of premature babies. So I know how scary it can be for those around them, and just shows how far they can come when you look at little ones like him. What do I think about it? I think it's amazing what he's doing, and just seems like he always wants to do better and bigger, and just constantly working on doing more things. Yeah, I think social media it's definitely making this place more well known. That's how I heard about it, and how a few of the other girls here heard about it. So sharing it on social media is definitely a good idea. The first time I came to the shelter on February 1st. Yes. I remember sharp. A friend of mine, she's a Balinese lady, a professional midwife. She told me about 2 weeks prior I came here that, do you know, in Bali we have the shelter for newborn babies. So when she told me that, the combination of words was not sitting right in my head. I couldn't understand what means, shelter for newborn babies. I'm a midwife myself. I'm an osteopath, and I'm a mother of 3 children. Shelter for newborn babies. In 2 weeks, I wasn't really thinking about it, but I guess the seed was planted. And then one day I just wrote her, I said, can we go and visit them?
said, sure. I think she contacted you, Nevi. I think she Yes. already had your contact. Yes, he contacted me. And you said, yes, you can come. So we just came. I was actually very nervous. I thought that I will probably traumatized. I was preparing myself for a very heavy scene. It was not easy. I got here, I was confused on many levels. I didn't know what to make of it. So yes, that was the first time, February 1st, yes. It was very complex emotion because, you know, on one side, I understood that there is something heavy going on that I was not aware of. I've been living in Indonesia for 15 years, happily living, you know, Bali, success, money, bright infrastructure, beautiful beaches, nature, and then you come to a place like that. So it's very contrast. But on the other hand, I saw children, they all seemed to be healthy. Burhan was smiling, and yeah, that's where the confusion came, you know, healthy children, children that have a roof over their head rather than lying in a dirty river or in a garbage place, and in the same time not having parents. And at that day, on February 1st, the place looked quite different, right? Very different. It looked very different, yes. So I remember that first day when I got here, 2 newborn babies just arrived in a plastic cases, like beer case. That was Gindis and Nimas. Both of them were born prematurely, 7 months gestation. So they got here maybe just under the weight of 2 kilos, wrapped in the baby blankets in 2 plastic boxes. To me, it's like, I don't know, National Geographic, Animal Channel, that kind of material. You know, it's not something that you see every day. So I didn't even know where to begin with my questions, like why is it happening, where these babies are coming from. And I remember Nevi, my midwife, the friend, she told me, you turn around. And I remember I have this video, and I turned around and I saw babies everywhere. Zahra, Tama, they were behind me just on a mattress, no sheets. And there was one rock here, storage shelf, just one, remember? Just with a few bottles of baby oils and cream, just with few boxes of diapers and stock of dry milk. And yeah, I couldn't think straight, to be honest. The only thing that I could think when he came, because Burhan came a little later that day, there was a lot of visitors going on. Everybody was touching babies, picking them up. That was very confusing for me too, because other mother, I feel protective towards the children. Why strangers come, they pick them up, newborns. It was overwhelming. But then I saw him, and that's what I was thinking. I saw a very special, unique person. That was very clear. Just by intuition, you can see. I could see that he's probably one of the most unique that I've met so far. And I could see that he has a very strong mind at the same time. So he's not just out there, you know, just with a lot of heart, but I could see that he can get this place going and he can do a good and a very big thing. But he definitely needs someone on his side, someone who is just as strong, as organized and focused, because this is not a weight to be lifted by one person. It takes one person to move it, you know, and it's him. So I guess I'm inspired by what Burhan started. And that's the one thought that I had. I just cannot leave this place. Of course, I had to leave that day, but I told you that I will be back. This is it. You know, it happened. I met you, you met me. It's no going back. Yeah, since then, I'm here, and frankly, I cannot sleep well if I'm not putting my mind into this place, if I know that I haven't done in a day everything that could have been done. That's all I could have think that day.
Saya mendirikan Yayasan Rumah Bayi Bali Indonesia atau Bali Baby Home itu karena saya hampir setiap saat atau kita semua lah melihat ada bayi dibuang, ada di sana di sini, dan hampir bayi yang dibuang itu 80-90% meninggal. Bagi saya itu hal yang tidak bisa kita terima. Belum lagi bayi yang terlantar. Dari tahun ke tahun jumlah ini semakin banyak dan tidak ada upaya masif untuk menghentikan ini. Maka saya harus melakukan, dan saat ini saya sedang melakukan untuk menghentikan ini. Saya tidak akan berwacana, saya harus melakukan untuk menghentikan ini. Saya lihat tidak dan hanya sedikit jumlah panti asuhan yang menerima baby ini. Di tempat apa yang saya dirikan saat ini, jadi Bali Baby Home, itu menampung, menerima, merawat semua baby yang terlantar atau baby yang dalam keadaan terancam bahaya karena disebabkan karena biasanya karena secara umum adalah karena kondisi tidak tercukupinya kondisi secara fisik yang tidak wajar, kebutuhan primer lah, susu, popok, baju, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau baby itu sakit, karena sakit itu juga butuh kebutuhan lagi, karena baby juga sangat mudah rentan untuk sakit. Saya melihat juga untuk referensi ini, saya memang agak kesulitan hingga saat ini berapa jumlah bayi yang dibuang. Tapi secara simpel misalnya sederhananya, jika tiap hari ada satu bayi dibuang, maka dalam setahun itu ada 360 lebih dari bayi yang dibuang. Tapi satu sisi dari data dari Good Matcher yang dilakukan pada tahun 2000 bahwa di Indonesia ada sekitar 2 juta aborsi. Satu sisi aborsi dilarang, satu sisi begitu banyak jumlah aborsi yang ada di Indonesia. Mungkin kita akan sering mendengar berita tentang aborsi ilegal. Dari hal-hal semacam ini, otomatis konsekuensinya adalah bayi-bayi yang dibuang akan semakin banyak. Saya paling simpel begini saja. Seorang sahabat saya, Pak Rois, sahabat yang memang misinya sama dalam artian untuk menyelamatkan bayi. Yang utama adalah kita menyelamatkan jiwa, khususnya adalah bayi. Jadi kita tidak ada syarat, tidak ada syarat pun apapun, tidak ada biaya apapun. Di mana ada baby butuh pertolongan, ya kita siap. Itu ketika waktu awal tahun ini saya ke sana dan saya berbicara dengan Pak Rois, karena dari mulai tahun kemarin panti asuhannya sudah tidak bisa menerima karena terlalu overload, terlalu banyak. Hingga saat ini pun telepon atau orang datang untuk meminta bantuan untuk bayi diselamatkan, dirawat, ataupun ibu hamil yang sebagian besar memang kondisi ini karena kelahiran yang di luar nikah. Itu satu hari antara 4, 5, 6 itu sering. Misalnya dalam satu hari kita ambil aja 5 kali dalam satu tahun, itu jumlah itu lebih daripada 1.800 case. 1.800, lebih daripada 1.000, hampir 2.000. Itu hanya satu yayasan. Dan memang menampung seluruh Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Ya seperti di tempat saya, itu walaupun hanya baru 17 baby hingga saat ini, dan akhir bulan ini akan ada 4 baby yang akan kami terima, itu sudah begitu cukup banyak bagi saya.
Dari permasalahan seperti ini, tidak mungkin saya diam. Dan itu saya harus melakukan sesuatu, melakukan banyak hal untuk mengurangi dan menghentikan jumlah bayi yang dibuang dan terlantar. Karena itu sebuah kehidupan. Kehidupan harus dihargai. Dan saya sedang melakukan. Saya tidak berwacana. Saya ingin mereka hidup. Saya ingin melakukan apapun agar mereka bisa hidup. Awal bertemunya dengan Mas Burhan, itu dia telepon saya, kemudian dia menyatakan keinginannya untuk berbuat seperti yang saya lakukan, yaitu menolong orang-orang yang bermasalah dengan salah pergaulan. Kemudian ketika dia bermain datang ke Manarul Mabrur, saya tahu bahwa dia orang baik. Nah, karena saya percaya dia sudah berbuat beberapa lama untuk mengasuh di bidang sosial dan kemanusiaan, maka kami yakin apa yang diprogramkan itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian saya kirim pertama adalah bayi, kemudian ibu hamil, sampai sekarang sudah ada beberapa yang kita kirim ke Bali, dan sampai hari ini terjalin hubungan yang baik dengan Panti Asuhan Manarul Mabrur untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, terutama bagi orang-orang yang bermasalah dalam kehamilannya. Di bulan Oktober, kondisi saya melahirkan secara sesar karena memang kondisi untuk melahirkan secara normal tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah selama saya stay di baby home itu tentang pemeriksaan ataupun pelayanan dari baby home itu sangat luar biasa, dan benar-benar pengaruh positifnya itu sangat banyak, dan beliau sangat sangat support sistemnya tuh sangat luar biasa dari Bapak Burhan dan tim. Bahkan yang nganter ibu hamil berobat, bahkan sampai yang kemarin juga ada teman saya juga dia lahiran, beliau sendiri yang langsung turun tangan ke rumah sakit gitu. Yang tadinya saya benar-benar udah stres mikirin mau lahiran gitu, tapi beliau ini yang selalu nge-support apapun gitu, dari bentuk nasihat, dari bentuk kebutuhan pun dia penuhin semua gitu. Sampai kalau mau saya ceritain di sini pun juga beliau sampai urusan kerjaan pun dia bantu Pak gitu. Setelah lahiran ya Pak. Gitu. I'm Tiff, so everyone calls me Tiff, but like my name is Tiffen. I'm French. I'm 35 now, and I've met Burhan 4 years ago, like 2019. So we met here in Bali. I'm a freelance digital nomad in marketing. And 4 years ago, when I met Burhan through another friend, another French friend as well, Steph, like I was very curious about his project, like building a house, like a shelter, as a Bali baby home, so to rescue babies and pregnant mother. So
back then I was very interested in that project, and I thought, okay, maybe I could help you, like whatever you need to start with. He just got this place or this house at that time, so I used to come here and visit, and he told me about his project and his dream to help all of those babies in Indonesia, and also the issues that pregnant women and single mother has here in whole Indonesia, being a single mother. And I felt like maybe little by little I could just speak about it and talk about it to some friends, and through that and my family get involved as well, and we started first little crowdfunding back then in 2019, and we actually had a bit of money supporting with building the shelter with furniture and stuff, but then COVID happened, so Burhan had to stop. He couldn't like have babies here and rescue them. And yeah, and then last year, so with the border opening again after COVID, so he started to have more and more babies coming through his network, but also pregnant women. And we still like kept in touch during COVID time, and a little bit texting and asking like, how are you and stuff. And I knew a little bit about Burhan because we travel a bit together, because he used to be a tour guide. So he helped me a lot when I was in Bali here, just traveling and give me advice. I went to Borneo and Java also with him, and so we had a lot of time to spend at least and talking about different things. I think he's a really interesting person because he did a lot in his life, as in a lot of jobs and a lot of interesting experience, but also in a spiritual way, as giving a lot to babies, as giving a lot to people as well. So we kept in touch, and when he texted me also last September saying, oh, I have more and more babies coming and the situation is a bit like difficult with money wise, you know, I thought, okay, I want to come and see you and see how it is here and see how you're doing with Bali Baby Home now. So I came end of September, and Burhan was really surprised because a few weeks after he texted me, I was like, okay, I'm coming. And I was like, surprise, I'm back. And that's the main reason I came back to Bali, is because I also thought like, if I can help him, it's for me really important also, because I really want to support his project. Yeah. Because I trust Burhan and I trust his good heart as well, and I feel like him that it's really important to support single mothers in need and abandoned baby. Yeah. Jadi untuk mempercepat proses penyelamatan baby dan juga penyelamatan ibu yang hamil, jadi kita jemput bola. Dalam arti teknisnya, jadi kita sendiri yang datang ke lokasi di mana baby ini berada. Kemudian kita rawat tergantung kondisi dari baby ini. Kalau baby masih baru lahir, pesawat jelas nggak bisa. Tapi kalau baby sudah kita cari aman, mungkin sekitar 3 bulan, mungkin kita bisa bawa pesawat, naik ke pesawat untuk ke Bali. Itu untuk baby. Kemudian kalau untuk ibu hamil, kita biasanya telepon dengan saya. Setelah telepon ya biasanya sharing, cerita, ya pasti nangis, itu pasti, nggak mungkin pasti nangis. Ya kadang-kadang pasti nangis, saya ikut nangis. Jadi setelah menjelaskan semuanya, pasti ketika dia bisa bercerita, saya jelaskan semua tentang apa itu yayasan rumah bayi, apa yang bisa kami bantu terhadap mereka, yang utama adalah keselamatan mereka. Jadi setelah itu tergantung nanti kondisi kehamilan juga. Jika kehamilannya terlalu sudah mendekati kelahiran, kita juga nggak mau risiko. Jadi saya minta untuk pergi ke dokter dengan biaya kita kirim uang supaya nanti hasilnya pasti. Jadi mungkin nanti ada beberapa perlakuan khusus karena kondisi yang mau melahirkan.
tentu saja saya memiliki tim sebanyak mungkin tim yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Untuk di Jawa, hampir dari barat sampai timur, ketika ada kasus seperti ini kita siap. Jadi nanti saya tinggal telepon dari tim kita, volunteer kita, mereka akan ke sana dan akan take semuanya. Tapi kalau kehamilannya mungkin masih aman, jadi mungkin sekitar 4 sampai 7 bulan itu bisa untuk naik pesawat. Tapi tetap kita harus saya sarankan tetap ke dokter dan minta persetujuan dari dokter apakah aman untuk naik pesawat. Dan di sini hingga hari ini ada 5 baby yang lahir karena ibunya tinggal di sini sebelum melahirkan. Dan akhir bulan ini, Mei 2023 ini akan ada 4 baby yang akan lahir, dan minimal ya itu mungkin, dan jumlah ini sangat sulit untuk di stop karena semakin lama semakin banyak yang tahu begitu. Ya saya bersyukur karena semakin banyak yang tahu maka akan semakin banyak baby terselamatkan. Tujuan akhir misi saya ya tidak ada lagi bayi dibuang dan terlantar di Indonesia. Ya harus saya patok. Harus. Bisa tidak bisa, selama darah ini mengalir di tubuh saya, itu akan saya lakukan. Paling tidak, jika saya melakukan maksimal, jumlah bayi yang dibuang dan bayi terlantar itu akan berkurang. Dan apalagi memang misi kami, selama baby itu memiliki ibu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan ke ibu kandung atau keluarga dari ibu. Jadi tujuan saya menyelamatkan bayi-bayi ini, keinginan saya hanya sementara saja. Jika mereka baby-baby itu memiliki ibu, suatu saat ketika ibunya sudah siap atau mungkin juga mendapatkan suami baru atau mungkin ada beberapa juga yang sebelumnya hubungannya renggang, kita usahakan untuk bisa kembali lagi bersama lagi dengan bapak kandung dari baby ini. Kenapa tidak gitu. Jadi kita tetap berusaha mengembalikan semaksimal mungkin kepada keluarga, khususnya kepada ibu.